Tapos na po ang motorcycle nila. Ayan ang kailang motorcycle. So, turn it on, anak. Oh, big bike yung tunog ah. Maganda sa part na yan. May music sila. Music. Oh, may music. Oh, kanta mo yung song. Oh. Ano pa? Okay. Horn. Busina. Ah, tingnan natin yung likod. Wow, ganda ng ilaw ah. Kompleto. Okay, so Headlight. Nice. turn it on. Okay, turn it on, baby. Whoa. Nice. Sige. Forward. Oh, backward. Okay, so guys, maliit lang kasi yung aming space kaya forward lang sila. Oh, ikot po. Nice. Oh, galing ah. Oh, backward. Oh, galing ah. Yan, ganyan lang po kaikli ang aming ikutan. Yan, ganyan lang. Paikot-ikot lang na ganyan. Sige. Paikot-ikot lang. Yan. Okay. Nice. Oops, backward naman. Wow. Forward na ako na. Okay, this time ang driver naman ay si Bunso. Nice. Backward. Oh. Forward. Nabangga na kayo na nabangga. Okay, backward naman. Op. Bangga ka na, anak. Forward. Okay. Backward. Babangga na tayo. Ayan ay pamasok nyo sa school. Okay. Oh, forward. Galing ah. Oh, magmumol kayo. Nice. Oh, nabangga ka na. Bye-bye. Magpa-park na kayo. Okay, o tapos na kayo mag-park. O tapos na kayo kunyari mag-mall. O, uwi na. Go. Bye-bye. Okay, Mommy's turn. Oh, galing ni Mommy oh. Kayang-kaya oh. They say me roll and hate it. Oh, ba? Ay, ayan. Tingin ko dapat nandito. Ayan ba?